अभियोग मोर अच्छी जहाँ जो से माने कहउचंती जे मो पुओ पानी रे डेईकी ता सांग को बंचेवा पई बुड़ी की मरीगला से जिनसटा मु टोटाली एक्सेप्ट करि पारुनी जे मो पुओ पानी रे डेईची बोली काहेकि ना मो पुओ पहरा जानिनी तार पानी को प्रबल भय से केबे भी पानी रे डेईबनी कहीं ऑलरेडी से देखुची तार से पिलाटी को जहाँ से स्टेटमेंट हिसाब रे जे से पिलाटी जे पड़ीगला बोली जो कहूची जो पिलाटी ताको बंचाया पे ऑलरेडी आउ गोटे पिला जे कि पहरा जानिची से पानी रे ऑलरेडी डेई सारलानी जेतेबेले से देखुची मो पुओ थर्ड पर्सन जे जने पहरा जानिथिबा पिलाटी पानी रे डेई सारलानी ताको प्रोटेक्ट करिया पे तो ये पहरा शिखिनी तो यार डेईबार कोनोसी कारण नाही कि जस्टिफिकेशन भी नाही से डेईनी टोटाली एटा ए थियोरी टोटाली अनएक्सेप्टेबल प्रकृत घटना कौन हेची से तो डेईनी तो डेई न डेईबा व्यतीत से पानी को केमिति गला तांको भितरे ठेला पेला हेची कि कौन हेची कि गंडगोल हेची कि बाड़िया बाड़ी हेची कौन हेची सेटा केवल सेही मोमेंट रे जो पिला माने थिले सेमानकु डका करी भलरे सेमानकु इन्वेस्टिगेशन करा गले प्रॉपर्ली सेमानकु जण जण करी स्टेटमेंट निया गले क्रॉस वेरिफिकेशन करा गले सतटा जणा पड़िबो काहे ना से डेईनी जमारू डेईनी जदि डेईला सेकंड पर्सन जे ताकू प्रोटेक्ट कला पहरा ये करके से पिलाटी को आनिला कुळको मो पुओर कोन ताकू काहे कि अणा जाय पारला नाही किछि भी हेई पारे सेटा केवल से पिला माने ही जो माने थिले से मोट से समस्त को जदी इंडिविजुअली जेरा करा जिवो से भी पूरा स्ट्रिक्टली जेरा करा जिवो अलग अलग तांको स्टेटमेंट को मैच करा जिवो सेथरु सतटा बाहरी परिबो जे कोन हेइतिला एक्चुअली सही समय सही घंटा हेउ 1.5 घंटा हो जहां भी सही मोमेंट रे कोन हेइतिला जे ए सब जिंस हैला मैडम जो सांगमान को से जाइतिला सेमान को आपण आलोचना करछन कथा होइछ सेमानक सहित मु केबे भी ना सेमान सहित मोर देखा हेइनी कि घटना परठारु मु तांको जानिनी कि तांको सहित कोनसे कथा हेइनी तथापि हम कथा आइतिले मेडिकल रे आपण सब देखा आइतिला कथा आइतिले देखंतु मेडिकल रे जो सिचुएशन रे हमें अराइव करिथिलु से सिचुएशन रे मु केवल ताकू ही देखुथिली आउ साइड रे किए कोन स्टेटमेंट दोची कोन हला मु काहा को देखिनी हस्बैंड तो थिले जदी हस्बैंड मु तो टोटली माने काहा को एटा तो किछि ओडे माने समथिंग प्री प्लानर नै कि ताकू से जगह नै चंदी तापर किट थारु एते दूर जाई किरी सेही जगह रे बसा उठा करिवार कोनसी मतलब भी नाही तापरे फर्स्ट जो पिलाटी पड़ी जाइतिला से कोची कि मु से जगह को माने जाइथिली मु गोड़ खसी गला देन सेकंड स्टेटमेंट थिला कि मु सेठी की टॉयलेट करिया पे जाइथिले आ अनफॉर्चूनेटली मु पड़ी गली तो जदि भी से पड़ी जाउची तो तापर ताकू बंचिया पे गोटे पिला जाउची तो सेतले देखुची मो फ्रंट रे कि जने पड़ी जाइची आ मु ताको बंचिया पे जाउ तो यार डेइबा किछि सेमती जस्टिफिकेशन भी नाही तापर ये पहरा भी जानिनी तो यार हाइट होची 6 फुट 3 इंच पाखा पाखी प्राय जदि भी सेमती से जगह रे पानी कम थाए कि अबा पानी अधिक भी थाए से तो से जगह रे जो माने थिले से माने ही कहि परिबे तो हठात कि एमती गोटे इनसीडेंट हेबाटा आमे तो बिल्कुल भी माने भाभी पारनु कि एमती किछ गोटे जिंस हबो तापरे से माने जो किट रो खाउ गली रो जो बसन ताकर गोटे गली अछि तो जो पिलाटी पड़िथिला तो मु जति की कथा वार्ता करी कि सेमान पाखु जाई कि जति कथा वार्ता कले से पिलाटी चाहुथिला कि जे ये माने आदित्य मो पुओ जे से ता अंडर रहू से ता कथा सुनु तापरे तार सांग माने जो माने ता अंडर समस्त रहंतु तो एमती किछ गोटे जिंस मु बहुत सारा जिंस सुनिया को पाउची देन तापरे आउरी भी अन्य सांग माने अछन जो माने कहउचंती कि जेमती कि मोर भणजा हो किबा आ जो माने अछन ताको योजना मुताबिक ताको नै कि से जगह रे गोटे माने कोन किछि गोटे इंसिडेंट हेइची जोथरे कि ए इंसिडेंटटा घटिची तो सेमिति मु भी ए जिंस सुनिया को पाउची कि ताकू किए हठात कि एमती गोटे फ्रंट रे आसी कि ताकू सेमती किए किछि करि परिबेन जति कि मोर जानि बारे तो हठात कि ताकू डाकिले ए सट किछि गोटे जिंस हबो आमे किछि ए सब प्री प्लान आ जो थरे कि मु चाहूची कि मो पु को माने माने उपयुक्त न्याय मिलु बस सेति कि सेमान को कथा आइतले कि जो पिल्ला माने थिले ताको संग सा जो मन जाइथिले जो खाउ गोल जो पिल्ला हां मु से खाउ गोली को जाइथिले खाउ गोली रे जाई कि मु सेठी कथारता कला परे समस्त कहले कि जे एटा तो अनएक्सपेक्टेबल माने कि जेटा तो ग्रहणीय योग्य नुहे प्रथम कथा कि ताकू किए जणे गोटे सेमती नै कि से जगह रे एमती माने हठात कि किसी जिंस करू एटा आगरो किसी गोटे प्री प्लान हेची देन ताकू नै करी से जगह रे
ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲେ କେବଳ କିଟ୍ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଲେଜରୁ ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଖାଉଗଳି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଠୁ କିଟ୍ର କେତେ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ଦେନ୍ ତାପରେ ସିପିଟର ବି ପିଲା ଥିଲେ ଯୋଉ ମେନ୍ ପିଲା ଯିଏ ସେ ସିପିଟର ଯିଏ ପଢୁଛି ସେ ପିଲାଟା ମେନ୍ ପିଲା ଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଏଠୁକୁ ବି ଡାକିଥିଲି ତା ଘରକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲି ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି କି ସେ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁନଥିଲା କି ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ସେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କଥାକୁ ମାନେ ବୁଲଉଥିଲା କି ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଏଇ ସେଟଅପ୍ ଆଦିତ୍ୟର ମୋବାଇଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜ କଲେଣି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ କାହା ସହ କଥା ହେଇଥିଲା ମୋବାଇଲ ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନେ ତାର ଭେରିଫିକେସନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲା ତାପରେ ସ୍କୁଲରୁ ତାକୁ ବାରବାର ଫୋନ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ତ ତାକୁ ବାରବାର ଫୋନ ଆସୁଥିଲା ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ସେ ଗଲା ପରେ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଟା ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ଜଣା ପଡିବ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଇଏରେ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଟା ତ କିଏ ଫୋନ କରୁଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଫୋନ କରୁଥିଲା ତାପରେ କିଟ୍ରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ସେଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯିବାର କିଛି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ହିଁ ନାହିଁ ତାପରେ ଗାଡି ତାର ହଁ ଗାଡି କଲେଜରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରଖିକିରି ତାପରେ ଗଲେ କାହା କାହା ଘାଟ ଯାଇଥିଲା ସେ ଆଉ କାହା ଘାଟ ଯାଇଥିଲା ପ୍ଲାନ୍ କରି ତାର ଡକା ହେଇଥିଲା ହଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେଇଦିନ ତ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି ଏସବୁ ମାନେ କାମ ଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ତ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦିନ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଇଠିକାର ଯିଏକି ସେଇ ମାନେ ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ ଥିଲା ଆଉ ସେ ସ୍ପଟରେ ଥିଲା ଆଉ ସେ କହୁଥିଲା କି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜମ୍ପ କରି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କି ତ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଅଲମୋଷ୍ଟ 45 ମିନିଟ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ତାକୁ ଜମ୍ପ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଉ ମାନେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ ସେ ତ ଅଲରେଡି 45 ମିନିଟ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଜମ୍ପ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ମନା କଲେ ଜମ୍ପ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମତେ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିବା ପାଇଁ କି ବାଧ୍ୟ ହଉଛି କି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ କହୁଛି କି ଇଏ ଗୋଟେ ଖରାପ ପିଲାଟା ଆଉ ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତ ଯୋଉ ଲୋକ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ତ ଜାଣିନି ତ ସିଏ ତା କହିବା ଅନୁସାରେ କି ଏ ଖରାପ ପିଲାଟା ଆଉ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ କି ଥାନାରେ ଯେହେତୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ହଁ ସେଦିନ ଯିଏ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡକାଯାଉ କଣ କଣ ଦାବି କରିବେ ପୋଲିସକୁ ପୋଲିସକୁ ଆମର ଯୋଉ ସେତିକି ବାସ୍ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଚାହୁଁ